بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغنو ورود درسنا إرسالا درسو أغمودا درسو كمندو تنبيلندو درسو هلاند نانجمو ثلاثة كوتا هجريانشين وجندو كمونا غاتدو تنغتدو السيناباني قصوهنا محرم قصو attan pillendo karago nan daga gemu tubabuncine wujunu hillido sino tammido kobu kasu kobundi attan pillendo nakato sogon challen palle mum maga kengen hay o hay babu be lenki كني زكاة الفطر منو نشونوندي هو ولا ناتي منو نجاكا كم منو الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أجدي أياما معدودة sinen kasunta mido hillo na kasubane nan tona kenchumu iki alla da ka abara janna nyo imeda ogana duguta kenchumenga annabi nyimmen gedi gangunda nan gangu ngutu medina no gonde na sadaka kebe bakin wajobindi be sukama sumana aken no gonde sumana ado suman beli yugo yagare baliqum beli awa ke kundu amurun tenga asumaga ahay diga bay diga munu kenya kamma Allah fare sallallahu alaihi wasallam ke jakatul fitri hay kundu ada haqqilla kutu kebire haqqila kutunte kebe ga koni kundu an kana bagandi na gamundi kempa kara kutunte annabi nyimmenga sallallahu alaihi wasallam agari ke jakatul fitri be kono danga ke a joppe gelle akenga katinga nan daga warama silama gunga nyeme nyinyen kamma kotabe amurin tonyani awa silamin mak on daga wa zakatul fitri sunnatun wajibatun ate zakatul fitri ngeni kebe daga kille be geni walla ma akite sunna yani ni sunna be geni wajibatun as-sunna gon khoto yani sunna be geni as-sunna gon khoto yani akore nyaaga meranga fe halle manna deberi ken yaranga ngalla to anu maga no kunu go gati ni keni sunna keni wajibi yo ahari ni kumenu nyaay kundu farenga sallallahu alaihi wasallam farenyanda abba keke anda awojo bindo kamma no khibari tay na nyille ahaqenka kono da ngakari فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنا صلى الله عليه وسلم anda haqqi kera kutuna koyoy
ameti kundunga nanti qad zakatul fitri mbagandi nani ama haqqi khako ari ko nani la nyana kha kibre sunnatul fi'li ala sunnatul qawli asuda meni digambane nogonde hibanen kamma nani le khadi golle be gene khadi ananti anyanya na wakati anya tokono nga wakati ya ken kahe aduma kama makallengari ne kibirona tunanti kingenu hibe yuqutqute nyani silamin ganqawa i haqlen toqidi yakatil fitri ke abugo mo ke awari na konanda على كل كبير أو صغير أوجب كورو كوكما أوجب كرسبان سكما أوجب لمنان بان سكما ذكر أو أنثى أغا وجب خرسي سكما كي خرسي جني يغو ولا يغارجن يغو جني ولا يغارجن أغا وجب kirse su kamma gadi igo ke hore geni ke igo geni hore wala komegen awojo ban kamma madama ngeni islami nyai madama ngeni islami nyai miskinen niwa wala banna geni ba aswa ken nogondi ke jakatul fitri kundu ado jakatul mafruda antiban jakatul mafruda nanti awojobi awa horo nyai wala awojobi bannanu nyai wala awojobi awasa khirsu duranya la keken ken niatanni madama ngini islamiya haragana ilemna mbucina yaga sare daru jakatul fitri nga awojobe صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم مودة يعني سلامي بانسو إن كلامه تكم مودة فارس صلى الله عليه وسلم أمودة بقى كن ينبكى سربانسو وقت نهو بدان الصاع وصون كان قنن دوتي نكين يدام مودة سوننكو عرب نغاتي هو يدام مودة hoso ni kankanne kenni nige henya nige heke anagato kenyange memude mude takanden kawan ganni ngamatuma an kawa aganu nga harsa hoso ni kande bunde harsa mude takande ke akem pillo age memude nige he aken nagato ange memude woni kenya bagandini jakatul fitri nga yugo serebane suda alhamdulillah ahqenga atuyi mo sirsiri hari angana daga ngori awakitene islamun de bokoronga makanu men wala medina nu men wala kundi me khawaranu anga mude ke medde berinte nan duguta amme kemma na deber nan duguta awa agamma وتؤدى من جل عيش أهل ذلك بلد akini ni kan khalle kebe geni deben biro hompo ninte deben biro hompo ninte debe go wanunga makka ngai genano maro ngai genano nyono ko ngai genano kadeben po gebe ni meni gana siri walla ken dingira soro ige hompo gebe ni maro nya walla hube o gana haisasa o biro mo sasa yalla o bire ni maro nya kama siri ba walla ani lenya kama siri ke brona jakatul fitr mbagani maro ndi Kenya siren ona jakatul fitr mbagani maro ndi Kenya siren angana bagani maro kai maro bege ni maro nchumo ho magayan kante maga bagandi kyankai angana bagandi ni angana maro mambagandi ado angeda illi mambagandi kanna hange benni siri
amaru ma baza kamallawa agamundini akota igande nyimme bera anabugu sallen chuguba walla na sallen to bito sikia arawa bakka yo aha min burrin anabugu gelli burri len qabila gogatini manganye aw sha'ir walla sayr walla ngatini nyono ko aw sultin wa sulutini sokohoni wa mangori ado o sokohobe gambana mangori aw tamrin walla temere aw aqitin walla khatijura aw zaybin aw zabibin zabib aba ka kyan kadi zabib gana tandanga zabib o haykebe ko bono ho nogondi sasa saganundi itiran kaya ke kundu boga selun igatin jabibi ke heti kempeti kede jabibi aho manyani iwa kawandin arabu kwa soho nukunga aw dukhnin wala suma ma ganati burri no kusu yogono ti burri ke hinta igati hube danga hinta kenyani awa burri ke sayir awa hoye ita gani noni yogo ayi agani go hinta mogonya me kurome ngoi au tamru wala tamere kenke maruf kentu intenya ne tamere mude au akhte wala khati jura khati kawantege hube nuga bireneti kenkai akhte gano hube leben ya bishi khati kawantenya ni mima attembege te bega ima bege aw zabibin ate wala jabib aw dukhnin wala awa suma aw zurratin wala makka aw uzrin wala maro ujuri maro kusu kundu awasa jakatil fitri la bakide hagari menme jatere kundu hinu kebi iti ku hinu kebi du banambe angana jakatil fitri mbagandi ku kebi du banambe antawasan waqila yogonuti in kana la'ala ala sonkani soho yogo ay gella ganani ala sunya ganya qutu qawmi surubiro hoy gabrenati kenye ukhrijat minhu jakatil fitri la bakede wa huwa habbun saghirun ala sunyani kebe angantetu ahunce tugunne nyen hunci butinne nyen yaqrubu min khilqatil burri ado burri bawa nyantintono mei tege mogodi ado burri nyantintono mei tege mogodi ala kulli hal wa hamun yara kundun nanti jakatil fitri ho ige hosu aganya surwa ige hoyi ikunyi ga honge ni kenyai jakatil fitri la bakene anga yogonu yini birane duna no gondi biro hotana sunti kum maga nyege ga he misale kala jakatul fitrin bagandi ne digameni do meni aketa jakatul fitrin nambugo khimandi na khimam bagandi na khalsim bagandi digange bege ya kendi anga langa na to anun trindi no kuso khimam bagandi titelle kanga nyini awa dingiranu yogo wodi jakatul fitri anga akhimam bagande awada gana Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah Abu Hanifa akenyan daga majhabinu kusikide aken dungeti qimam bagande digange bege ko kendi Sheikh Ibn Taymiyyah gadi digange be ko an gondin na gadugan kago awa qimam bagande di jakatul fitri ndi lo jurun yogonu sababunda Allahu a'lam ويخرج عن العبد سيده ويخرج عن العبد سيده كمن كما نيغو ولا كما نيغاري
jakatul fitri nganari kome kebe ga maga a honcu anke nya hone a gollina nyada anya ni gandini anya ni fetu hatana na bure duranta maga kebe ga maga ampajun na kinye ko tabe anna rage andakara are menta khena yaqinta khena yana bure nanya hoy aha angana kara antan khene akengen ni kitru hoy angana le hagaga na kumbene anna gaga kiyani kome angana le hagaga na kumbene anna gaga kome ke igo geni agana ya gare yi dagana lumu kome ya gare yi agana lumu benu sara ako anke mpo hetukunga boke kome kundu jakatul fitri ngana kinye kona jakatul fitri mbagandin a jakatul fitri ngojobe koi kama nyugo wala kama nyagare yere kundu komo ngale halanun tibana komo ngale halanun tibana komo yugo ayo magasata komo ani tanna wa mere nogondi ama akobon nantiba jula gunyana tai komo ina gaga ina hokitedilla adi awa kobo komo ngama ikandi kampa kanga komo ngago kampa kanga herundo sinunga mogobe tibana wa kenga nunga kome yogo wanunga adi komon kobo ami kobo ti hohoi ikana iligaga na ina jonko ina tono kitedi awa komo yogo wanunga kunya komo be gananyi imarantenga serebe nanta kendi kobo ini gaga ina jonko ina tono kitedi kun komo jakatul fitri tabaka kun pasi kun komo anga jakam bagandini anjine ngana ille na burusu gamma komo ko ha maga marsandi sinya angi jatene jonko ngememenme ke hakyan anga jatene kenan kalsinga anga jakam bagandi ka kome be amma goboti anga gagana anam maga kundunya ta ko angere an kampaga sinu do heruwa mogobe anti gagana jakka ganti ya mogobe jakkanti ke kai kundunga anga ken kome madama ma hore awa hinnam maga ken ngale haladi anga ajakatul fitrin bagandin والصغير لا مال له يخرج والصغير وكذلك لم بچنو بينو gamma naburun ti maga kullum mu an yi ijakatul fitrin bagandini pasi naburun ti maga an gatini ini i menu ne khallin bagande an ken charana an ken yani ijakatul fitrin bagandini wa yukhriju ar-rajulu zakata fitri an kulli muslimin tazamuhu nafaqatan wa yakhruju rajul igo awa bagandindini wala yagare awa bagandindini jakatul fitri je minnun jakanga wa jakatul fitri bagandini an kulli muslimin silami suyin kollamure talzamuhu nafaqatuhu ana fagangeri wojobi ageri wojobi tihinu dantanto seren naga hanga wojobi ni seren kamma tihinu dantanto yogo watini wajibi annin naga ha pasgi awa sumpu nkaranga mananga walla mpa lemmenyananga walla awa allemmenyaninga kenni kara jaka nafanga wojobi ni tikenga walla seren nafanga wojobi ni serenga kadi tikkomago annin maga komago adi komentini meni ngollindi annin naga anga komen gollinde anga naga ha aw nikah walla yok jaka nafaka nga wojobin ti yogon kay gelli go gana konto yi aken naga killengini yogon abaka igo ngana konto ya garen naga hangure su sere anga kadi magana yogo ke kutu ana yogo ke bagandi igo ndunga amadungo killengano ku yale hala no dubana besu ya gare be gamma ga jakatul fitri anga bagandin kome be gamma ga jakatul fitri anga bagandin
lemu benu gammaga sarano benu gammaga naburenti maga amma dan paba ijakatul fitri anga bagandin gelu hogi menu maga keta menu ra ya kallem bagandin walla lemmo ka hogi maga menu ra ijakatul fitri bagandin bero hogi maga ina faga mawo jabanga yoka ado yakkenga messoken igo anya kenga nanya hari milliardaire nyai godo bane gan tanke maga annan daga likentinga nana faga ke bagandi awojo bintenya nana banna gonta sikki ya gare na faga ga kenne baka yugoi hari ya gare ngana banna nya anke nyugo geni miskine sere anda na faga ngojo bindanya ona ke ha musirde nandi ya gare ndo ona depasse ntakandi ai yo gele ya gare nga gana tiketa ti demokrati nti awa igondo ya gare njuna nyoro yang ka ge tiketa forte anke ndanki na nyorna angara liken karan kai agan mi hankana ke ko me Allah pi heketaw makenya ko gana ga Allah pi kendike ya garen men Allah subhanahu wa ta'ala to qurna fi buyutikum hasebe ta ga kompondi ya garen ni kompodo huwai Allah di ya garen doro ampan kamamanya ne anga saka ho sunta igo anga nyana kamu anga tiawutu kamu nyara anga utu ure dunya iba pokan na lita na hakiyai tayron ko to keiba yalla silama gumbe geri keko nanti ya garen na nyakiyai antari kompendi igo nam bogon nam panga hanga na nafaka murun lakine kenya ndi ya garen doroba wala dina begeti ya garen nam bogani pantololo ndani na ganen chiti ani kerpunulo ndi ambogo mulim pangendo toyenga andaga goli kondi ya gare ndoro dina sunta nyankotege kama daru do lengi hube gari ya gare ndoro nankotonta silama gundi ya gare ndoro tagu kanu siki utagu kanu siki ani ya gare maga aga bogu siki luba namberi keta kabura nyani ya gare ntagura hanani menea agenyi lenya gara gudi saranun nagabirebe angana le nyagaren doro na qorondi mo sire ni baraje be ga kende Allah subhanahu wa ta'ala annabi men diken kono danga sallallahu alaihi wasallam saranun nango kipena do igana bogo yagaren ngana bogo no ngaga ni ka hillandi kebedi kengeni aganya sare yaqibire na silama gondi go nyamera ni yaqendo yagare ti sangaho la mati yagare be megana dunya sangaho kayagara heti sangaho silama gungedi titiri be ko serebe gana iya kendoro angere awa khorondi ko silama gungeda nyameru mo baraje be ga kendi kengano kasikandin ni kanga yagare ngana nya sagai birebe ada aljanna ro yagaru saganun tanungure lem kada ga saranun chogon de bere ini tanum bogo aljanna wala mogobe mana be gani ke Allah wa rasul alam agana ken kita o kebere ku dindira no sikisu ya haren hodoronte ay meni mojobe ya garen ku sikisu di aga le nyagara gondi haba ure birebe ana ga mojobe haba aga nya kine wakati be kina ure ya kai birebe kina ure ana ga mojobe akina aganya sagai birebe ana ga hango jo bare munga meni tanani ke hal ni kana ga tandi be gani ken na qabrani gore rantiken jella lagano odo usarana ya gadun ci doro qabranun no gondi ko mi Allah iga dore nya ko ten kam mo ko be aha wa an mukatabi atike kundu saza wa an mukatabihi ay kundu da zakatul fitri ata wajobi komen kamanga kome aganati kome itilaqo nga kundu alqin kome be gani kometa mukatabi ni kanga sahanda lemma fasallahu subhanahu wa ta'ala kuma gulli silama gulli na kuma gunyi nyan koten kam arina kuma gunyi nyan koten kamma silama gummeri na kuma gunanti kuma guntedi silama gummerti amma kenko
me silama gunga khanunu kuma gunna nyeme ameri sigira bane na warabe su kamannanti silama gulle halle kome ga sere su magan kome hakadi silama gumma kenko amma silama gu agamulla kuma gunna nyeme adi bugura kura kunyanya kuma gunyeme nda aga ngana tammi sollondi gorendi na boto bagandi bakilla ga bakati boto kuy mogobe mukate bago awa komagu nyeme kille gwani mukate bago ni menia komengana rikati kama nyugonga sazannandi sasa nkia mulla nga komagu kebela maganna mbegedi sasa ndunge liti wujunu tammiya kungujunu tammi anke kama nyugo hammagati lita lenkisu la na buren kibare nyane kadi delenki ni me ko khasu sikki no gondi ko khasu nagati no godi agana saha anna liti wujunu ku tammiya ke uce no gonde annanya kome kebire agana riti khalsi ke ken ko ma ken uce no gondi keta ana killenki ne anya hore ke killewan comme ummuna Aisha barara gari katte antu ummuna Aisha da ike ikamannude awa nabure go taga nantina tuga ina nya hore iwa mullani de maina tuga ummuna Aisha ra ko farenda sallallahu alaihi wasallam ati a ke digame hulana watade kamanu kute adanga umuna satira wande mana anna awa mbugo ko maguke ina na burekina anna daga igete hakeke banna tuba adaga ko kamanunti yobo ka umuna isa gana khazige kina gana hore ahora gunya awola gunya ni kunya da harsa amana anka agana rikara gama kain tallemma to kunya na kayin mutu harsa ariken digame ko munasada ko farenda sallallahu alaihi wasallam munasati wa farenda munasada sallallahu alaihi wasallam ta horo iger setti kebe ko setti bononte farengire sallallahu alaihi wasallam ati kutuban kare adi jamu kare nan ta hada man nan men ati sikki silama gono gonde setti bure gana serti innamal mu'minuna ala surutihi ananya sere anga dunge serti bei ka serti bure ngana serta gana har keme serti ay abonon tayen misala ande herenga ga seren anti sazan ake herega ga nan aka serti hereke de serenti setay esi keni serti sira keni serti bure nya sira ma on pa junti ke umuna isa di berera horo ay berera horo berera kina ni komenye ay umuna isa berera ti sasa ikenta ka tokko komo yugo maga yo kwa pasinya horo ya kare me seriandi dagandi age aganya horo ya kare ngara ni tokka ure kinenni kome akenni hore anyi arani tokka ure atalla farinna ya kare ga kanjuda komo yugo ke atana ya kare ga kanjuda idalla do me akenganya hore hatta yogo ken to ribatendi farendi tawonde fasan fas sallallahu alaihi wasallam ati berada tanki nati awayo amulla kan to do me yogo awa sasa haike anda nan to do me ati farenda ni nyamer ni aba wanda ni kanjono ati saka di keso be posa gana nyamer nde nya gana ran tawo kon alla digan kanne ndo farendi digan kanne kutanden tedi ati tan nyamer nan kanjono ati awangi kanjono mpa junta ke igo yakade agirari halle ko igo nga ya gare tan ma ya kanjinga bakka farin kawafi sallallahu alaihi wasallam kenebe ake go maka katike ya gare bukki kunduni hitana ogana to ona ora khello kedi kibare ke awadalla nabo bo kuma gun nyeme kitego hay mukate bawo ha anyeme kitego ne andi serekere wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqaba wa diyatu musallama kome gantano kome hore na kamo
ينفق عليه لأنه عبد له بعد hara gana ke mukatibu kundu anki aga mukatibu ako kedi wakati banke ngantina fakandina maka pasange ti daga ujunu tammi muru annari anti gollinan ke nda keta hatille golle ke ade were anaka haka mawjo banka iketa pasanta ka gollinanda oda ga riniti ujunu kutammi dele ke no gondi ka hari ke awa anna jakatul fitrinya bagani pati an kuma gumma nyima kamma hol hana pasi wujunu kutam agana wujunu kebido komo kebido tankebero godo kebikini na godo bane to delendangi ama keterin tiken godo bane kamanen mayampa asageno koma gunyade kamanen gere agedi kebe gatuga problem sunteri kamanen nyahon fukana lita suya agemeri ta suyi agama yampa komenya kasibiga kinanti sagin anta sagan estelman farsi hay tigewa faringarni medina di ko ma gunya di me bakatin ta gon ko ma gunya ni hore nyani farsin ke nyani agedi faren ke bare mugu ta alle gerni medina agedi do arabu beno ay di gaga iti komenya ni na tammi solle ge nani komme me agedi gaga makka kun kadi gaga yahuda tanay kendari medina farendi ni awa komagunya di agedi kille murun nanti di ikama nyugonna killen kine ina fati manda keme temertingel loli asuna mbire kebire na killen kine farenyi meri kinchu loli ati sahibe nunni ikapalle mondema ina dema yogondo temertungu tamiri yogondo hoyde ido igarni daga sulloli iti riwaya nogondi selmani ga hoy temertimbane walla hillo akusanta ke tiya farende manadi kulloli kunka me farengir fuful lole asubire me bakatin ta gon ko ma wonyani ka kamem ali du baganda maka mukatibi ni kiyai na setting ko ke liti ki haqqi nda ngori debe kedi nda debe togo kono di jamane togo kono nda ngori debe kedi serena tandume ujine na kini ikama nyugonga ni idi romu mporo tai suniko da ke ngori debe kedi na kini kama nyugonga na ai na kini kama nyugonga na ne kan ne mporo tai tandume ujine da ngori debe kedi Allahu alam me kuma kunke ngoni digamenti do kenkenga amo ari mo gonu sasa digamenti do ken andi kita ko me kammo ambe gay ya ba walla ne digamenti kenya saman al kalb haram saman al hurr haram mahr al baghi haram kusiki iti irome kamma digan kanne godi yagare njena nanga kebera gana ije ni musonga haram tenya ni وهكذا يتهلوان الكاهن ikeka hai gijan katana ngai agonte kaga musoke beragana na awa gijan ko to nga haram tene ama jebera mo wakaja hore na gaga na jonko ni ga haram tene na ulenga ga na jonko ni ga haram tene wa yasahabu ikhrajuha jakatul fitri bugu wakati wada komi bugu mogo gada mogobe إذا طلع الفجر من يوم الفطر أننا بغاندي أو سلم بتا سكاندي كاتي سلم غاكيني بتو سكي كاني ولا بتو هدو ولا بتو سكي أسوا وسنة قائتا مستحبون نكيبي أننا بغاندي فجري نجيين أو سلم شغبا كاتي أغاتي اللي سلخرون حديثنا كما لفارن عراكو صلى الله عليه وسلم nanti serebe gana jakatul fitri mbagandi awa sadanga sallen kane andi jakatul fitri bagandi amma sallen balle andi sadaka kundunya bagandi ta jakatul fitri hetiken ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى إذا خنوس جakatul fitri ngabaka salle kebe yugatini sunqa sonchalle angana isadan bicaraga anna hode beraga ko enen nan tanta sumede anna jinnu mini walla na temerunu kambo faare nyaade ben sallallahu alaihi wasallam nan de sume nyeme diken kam
gelara ngana ho kambo angama ho kambo koni a koy kenta nan tanti sume na ngana ho kambo aga siren fazi farenda de beri sallallahu alaihi wasallam. وليس ذلك في الأضحى زكاة الفطر انت هويندي bana mana kemma ka jalika ke sage katikanga walaysa jalika amana al istihbab ige mustahabban na gunta banan ken challe inchalla qaron kan banan challa qaro ake mustahabbun ni ke bi anna du tige de beri yogonde khiri sume yogono khati sume mehe du tige nyanta annan maga hoyiga annan ngane allam bete wanne bi nyimmenge nyanyana angana ribirebe angire halle salla qaronga annan chumun kuto ka sonke igi annan pogo imme katanga telle salla qaronga katanga telle awasa salla qaronga angana giri salla qaronga banan challe angana giri salla qaronga anna awa anchumun kuto alle hiyanga gelille hiya gamma sasa hinu yogono anyana nonga inati butte mustahaban na ko tanawa butte ke khere ndide butte ni huwai tie ndingiranjo a moyennan no sirsiri iyo an kaga ando dulle ke makenga gatia anna ina butte ke bagandi nabi joedi annan chumunku anna anyige njo pakenga iti farenya nyana kundunya sallallahu alaihi wasallam. ويستحب في العيدين أن يمضي في طريق ويرجع في أخرى. إذا كانوا سنقا سنجلنيا جنبا بانان جلنيا جنبا كوسالو هلي سكيتا ودي كونو وتي بانان جلي سونغان كامبونونتينياني أوريني أبانو بانانون جلي يقصتي بانون جلي bannanu challe parce bannanu nyani lehiya kallano sunga songen jallenke tiena nyigeta kernde duranti kenga kati bane de ho keri kente ka lehiya kibe gamuri bannanu nya honi misigina alla honta magani lehiya kerni kammo banan challendo sunga son challe sall kharo ngasudi isalla kharo kwangana itele daga mogonun chuambana ide gananga na itelle killu hilligam maganda anda an challe qaron dingiran naga killure dunge misale daro killi kammadunge anda gante boguti banenga allinte anna boguti banen iyo ka ke kundu sasa digamen akedi farinya de ben sallallahu alaihi wasallam anari tike killa na boguti ke killa anya de ben timenia iwa illa no yogonu kono yogona tete aninyana tis angori engebehe anda daga do ke kille hawa kusurona ngori anda irini tiddo ke kana buti non kana ngori yogon tikian kagela gananyi ke agananyi angembe soro nyimenta yogonu nyimenta haramulla na ngori ange ngana kede beri men na hane na hasunde yogondi ai agananya atelle do ke kille adaga ante ana kusedere arinte ana kusedere yo gela gananya ki agananya ai langa ange ndaga ante dalinde anti gode imekini sere anki le harawo ni men na hane anta hona hana bo hube no geti ani nyana and adaga ante ke kille kenna nyada sedai alqiyaman kota anyan koten na nya sedai yawma yajitu hadisu akhbara arinte ana boti ke karabane kun kana nya sedai ke aga nani anka hajunga ke yo gala ga yani meni asa ke sudisa akanya ko hoy nya ala ga yan tuni ke ai mun ci gere ba wala anyama kiyan wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana illa lagano dem bona to kanandi salatul idain allam beten nyageni keta wono du crosse allam beten nyageni se allam beti mo go be geni kawa fingano konti
wai bakana daga salliya kan nyimen de bakke ke husinden de bere hatta al huyad ya garubenu ha iga khason de ganti sallini da wabaka ina daga sigi dura ina salla non pai ina salla non duwa wonun terenka osuna ke ha abarajen nogonde bo kebere ke kundo wata gumance ko Allah ke nogondi Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatun nogondi ama sabatin nan tani salla garon challen miside la ani tella salli kom palle nya qure nya kam ya garu lantiro no hubenu ganti sallin lantiro no miside ndi o kebere ke ageni Allah mbeti nya ageni on ka wa meni korosina nogonde awala lomunu ndo ya garo inam bogo ha iwo koro inam bogo kebre ya garunga na baka siriyange di muri maga imbogo bogo moko bedi imbogo kembogo moko de imeri nya garunga rasellanga inidu suturi imaga nyagami yugundi aha imaga gadi timisire njogudwa igabaka yokke kundu no gondi sa besuni metri ndo sala karonga mogoda haro gamaro de tay angana do sala karonga yugundo ya karunga nyaga mini beni mogobe saketi ke wakati hoto utte almami ngir salamu ngarabane mankan nyane karanjo almami ne kutuban karayo goni men tahara intahari bakakala kibra allam beti nyageni corona ya allam beti Allah onan na hakitade wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana yalla Allah gana awa anu ndo dan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh